Bapak Dewan Dasi, Ibu Ella, pengantin, teteh pengantin, Kakak Cahyu, teteh Lia. Angker ngomong orang Arab cukit tapi angker kengkrek. Gulang guling dewe kan bae turu atis langkah baturing menolong mata rasane wong lagi damai pegel temen ngarep-ngarepi sing ditunggu langkah tekani banci matu sun ora tuku rasane wong lagi rindu gulang guling dewe kan bae. Oh? Yo Arnika Jaya SA aku Acahyu pengantin Teteh Lia Bapak Direktur CV Jangkar Alam sedulur Nika dimanapun berada, Esa Indonesia, Esa luar negeri, sedunia langkah sing senang langkah maning wong sing ganteng aduh keder loro gantine angel pisan ditambanane yen bengi gin piket bisa nangis menolong pagal dodoke pagal jantung isi wirang yen arep nyusun gulang guling dewe kan bae turu atis langkah bature menolong mata walana rasane wong lagi damai golang guling dewe kan bos apa? Bos kalapa. Kalapa naon? Kalapa tua. Bos Jangkar Alam ayah. Iya bos kalapa. Bos kalapa berang peting sate kurang bos. Nasi ayub kuno duit ayub lolo.
mau bayar es. Cek. Ya Allah, bos klepto pun. Sedunia langkah sing senang, langkah maning wong sing ganteng. Aduh gitu loro gantine angel pisan ditambanane yen piket temu bisa nangis menulu Lah kasih landing ya Unma. Pagal duduki pagal jantung Bos buah-buahan. di sini yen arep nyusul naon isina gulang-guling dhewe kan bae turu ati Berak. langkah bature menolong mata walangan rasane wong lagi demam golang guling dhewe kan Tolong itu dikondisikan ya tas bukan sahaya. Masang loro band sana rap. besane wis siap Keluarga besan saking sumber. Saking sumber saking kini. sumber keluarga Ah, ah. besan Mimi Ayu, Mimi ayo Mama Ayu, Mama Ayu. Mama ayo kepanah asmara sampeyan kaya ketoning mata Keluarga besan Bapak Suni. padahal pengen kula beli cinta Asik. tapi nengapa sekian beda Bapak besan dari Bapak Soni Nur Alam dan Ibu Tursini. Bapak Soni Ibu Keluarga besan. Tursini cari dukun kenang jampi-jampi dieling-eling ngasem rungkat kadang semedi Bapak Soni ra peduli setan lan mengemadi kumkum ning laut dadak dilakoni keluarga besan asik asik Bapak besan karo Ibu besan Mas Sigitnya nggak ikut Mas oh alim temen kayak bapaknya koplak alim arane sapanya bapaknya terima kasih Pak ya Allah Papai Anjar lagu favorit Papai Anjar Papai Arsu sun kanang kemat menjangan wulung racun pele sing adi luhung Joget di belenak kan joget ketik bocah monyong. Mimi besan loro tambane obat kang ampuh cari kiai kon adan wong pitu segala bala dadi sirna cari dukun kenang jampi-jampi mama siapa Nina Semrungka kakang semidi mama Ayu ra peduli setan lan memedi kum nilai dadak dilakoni
sing sebelah mene sun kenang kemang menjangan mulung racun pele sing adilung Bapak Dawa Padawa luru tambani obat sing ampuh jare kiai kon adan wong pitu segala bala dadi sirna pabesan jare dukun genang jampi-jampi ning asep rungka kakang semedi ra peduli setan lan memedi kuming laut dadak dilakoni Bapak pisan sing paling eman matur kesuwun asik-asik Mama Ayu aha he ah Mama Ayu jos Papa Gina terima kasih asik ye Papa Gina matur kesuwun sapa maning boleh sing empung jare kiai kon adan wong pitu kesuwun Pak wis turu ora ketemu ngulatine Padawa luru tambane obat sing ampuh Bos Dodi jare kiai kon adan wong pitu Bos Dodi segala bala dadi sirna ora tahan kepanah asmara sampai anak kaya katoning mata padahal pengen kula beli cinta tapi nang apa sekian beda Bapak pisan jare dukun kenang jampi-jampi ning asem rungkat kakang semedi ra peduli setan lan memedi Ya kok mamat dikun mamat dijuri. kuming laut dadak dilakoni Ayo Bang Aden keluarga besar sirang meluan baik enakan jangan kono kok jaran mangga iya zaman sekian rada edan zamane perawan bohongan oh iya nih Kang. gara-gara ne mademenan ning kebon bari petengan kedemenan lang kabat kese sing bengi tekang esuke ora mikir akibate bakal suram masa depane Oh iya nih Kang. zaman sekian rada edan zamane perawan bohongan perawan kita ku perawan Aja gawe bohong kan dong. Baka perawan ku masih masa ya perawan di Semarang kayak ini. kita mau ngasih cilik Cilik bakakin ku cacingan bro cacingan. iya ayo obat cacing cap blending lah Kudu obat ora. aduh
Tapi ya karuan perawan apa perawane yen perawan pingitan butuh segalane dasare perawan bohongan orang mikir masa depan zaman sekian rada edan zamane perawan bohongan gara-garane mademenaning kebon bari petengan demenan langka batese sing bengi tekan esuke ora mikir akibatnya bakal suram masa depane zaman sekian rada edan zamane perawan bohongan Arni Gajaya King Production Cembrong Beken Yang punya Hercules. ADL Audio System. Yes. Terima kasih. Yang ini siapa? Mimi Aas. Mimi Aas. Mimi Aas. Mimi Aas. Mimi Aas. Mimi Aas. He he ah. Mimi Aas. Mimi Aas. Mimi Aas. Si Jie si Priwen. Perawan statusnya sejeting faktane keenakan demenan sampai kliwat batese anak jahil tapi ya karuan perawan apa perawane yang perawan pingitan butuh segalane Oh, hati-hati awas. dasare perawan bohongan orang mikir masa depan Bener. zaman sekian rada edan zaman perawan bohongan gara-gara nih mademenaning kebon bari petengan Mimi Aas demenan langka batesi sing bengi tekan esuke Mimi Aas ora mikir akibate bakal suram masa depane zaman sekian rada edan zamane perawan bohongan jaluk apa? Kita gak bisa joget mengkonon mah. Lagune kalem. Oh lagune kalem. Joget Joget ka. deh bloli santer-santer. Ayo santer. Bakal lagune kalem ku joget deh sing kalem. Iya, sing kalem nok. Aja kekaleman kayong lara panas. Jare kalem. Kalem-kalem. Salah baik kita maya. Wong pringgat salah. Tapi angger bae gawe kesel bae yen balik begadang
Jembrong beken. Aye maning. Masem masem. Masem. Pangeran Bonang. Pangeran Bonang. Pangeran Bonang. Pangeran Bonang. Pangeran Bonang. Niki sinten sedulur?
kelakoni kelployo. Kula wis pasrah mader kakang duwe wenang sesalang sepikulan kakang gawe kapiran. Larak rasa nyigaraga kakang gawe kecewa nyulet geni bakar ningati kaya urip sesigar mati. Nyigar ning raga cinta kula mati rasa ajer ning peturon kelakon ning kelployo. Kula wis pasrah mader kakang duwe wenang sesalang sepikulan kakang gawe kapiran. Sugi ora rerawat larate masih sesambat brayan urip rumah tangga jaluk pisah ujukan wong tua. Larak rasa nyigaraga kakang gawe kecewa nyulet geni bakar ningati kaya urip sesigar mati. Mas pengantin sareng Mbak pengantin nih, Mas Mas Tamrin bareng Mbak Dwi. Lestari Dewi. Iya. Ayo, Monggo Bapak Hajat, Bapak Junaid, Ibu Jaitun, Ibu Caitun. kangge keluarga pesane Keding, Bapak Uwak bareng Ibu Sunenti. Bapak Ruswadi. Hayang kenen delan kadang rusak keling pikiran mangan ya binafsi. Mas Tamrin Mbak Dwi Pengantene cukure dilem lancip. ayane kan iki cumure Cukur pengek kaya ngono be lancip. Ajar kontainer. Bapak Hajat. Bapak Hajat kang Tijewa.
Oke, bos muda, bos Siapa muda. namanya ini mas? Lena. Siapa? Mas Odi. Mas Odi. Mas Odi. Tensi darah mudun, pokok awak bulan, lelaki kelingan, klambi wali, sumli sadar, adine ibu Haja, adine ibu Haja. Yang sebelah sini siapa ini? Mas Tamrin pengantin. Mas Tamrin pengantin. Pengantin, Mas Tamrin. Kadang Mas bisa Tamrin. Sor medur, Mas Tamrin. tetap memaksa Mas Tamrin. mengejar kami sedina. Iya nih kan. Keluarga besan, Bapak Ruswadi, Ibu Nenti, adine Ibu Haja, adine Ibu Haja. Hayang kene demen lanang, kadang merusak mimpi. Mangan ya bernafsu. Mas Odi, tarik Mas Odi. Mas Odi mani. Duwe rabi, kadang wanita pinggir. Ngeri ning rabine. Yes, kawin sedina sudah berlalu. Ini pengantin lagunya apa lagi? Mas Tamrin bareng Mbak Dwi Lestari Dewi. Panan acara kaul beli. Wong ayu Guru perselingkuhan. nokani Gula Kang Mas. senajan kakang wis duwe rabi seneng wis duwe lagi. Ora masalah Kang Mas. Tapi hari kangaran cinta tetap tumbuh ning hati saya. Sayang, Olah sayang. sekian kita jalani apa sing kita pengen. Alah goro-goro. Demenan ya demenan. Bokat konangannya sementara dingin pokoknya. Oke? Kakang wis duwe rabi, kula wis duwe lagi. Ingat nang Wong ingat. loro pada demeni, Pada demen nih. ngangil Wah, suaranya angin. Nyata Bos plah. Ato, Eling nyebut. lamun wis mabuk cinta, urip liwet di dosa. Lamun apa gerdoyo, wis apa kebrage bae. Kalau kelarang kabeh nok. Ada. Pengen dipijat ae, Pengen. Aja bokongnya sih nok. Mama Citra. Aja bokongnya ya nok. Apa nih jaluknya? Ndase. Iya iya. Oh, gulue ditekak. Mama Citra. Mama Ike. Bari goyang ae, bari goyang. Goyang. Mama Ike. Cinta beli disengaja, sayang ora diundang. Ibarat wong kesandung, wis pasti dibabliwur. Mama Citra, Saya Mama pokok bang Citra, enak. Nok adik. Mas Ikur yang mana? Enak. Elus maning elus. Sungguh Enak. ora disangka, Oh, konon. sungguh ora diduga. Paperehan, sun bisa jatuh cinta. Lar, Kalau ada. keluarga, sun lagi kena Takbul. mata. Paperehan kesandung. Ada. Ada. Lamun wis mabuk cinta, urip liwet di dosa. Oh koplak. Kok koplak berubah jadi tisu? Bisa Koplak. pembang keberatan. Koplak kok jadi tisu? Mana? Lagi aku joget.
Patene baris. Patene baris. Patene baris. Patene baris. Patene baris. Patene baris. Patenya baris. Patenya baris. Patenya baris. Patenya baris. Baris patenya. Patenya baris. Patenya baris. Baris patenya. Patenya baris. Patenya baris. Patenya baris. Baris patenya. Baris ya doh. Oleh akin ng bakayang yang pengayan ako. Oh, ini pada dalam. Kakang pun gada istri, pula pun gada suami. Wong loro pada demene, angin ilangaken. Mangga panitia sing gadah lagu. Mama Dina. Spesial masih kangge keluarga besar aja sekeluarga. Kage Kangge Bang desa anakku Ania. dimanapun Sing berada. gue Singapura. Kage keluarga besar Bapak Hajat. Ibu Hajat pengantin. Bapak Sunanto, Ibu Darina, Nok Mbak Devi. Ayu Nok Devi. Fitriani, Mas Sulaiman, Kangge wong Cihaur. Kangge wong Blangko. lintang kang damari, ombak kang bantani, angin kang niri, mendung sing warna, kula dedongan, ning setiap ambekan, boga selamat kakang sing anani lautan. Mangga Nok Devi. Ayo Nok Devi. Keluarga besar saking rungkan, Saking rukang Bapak Hajat. Mama Dina. Ayo. Panitia. gandulan ini jangkai kang kuneteki, kakang mangkat berlayar demi anak istri. 120 dina kakang ning dhuwur banyu, moga selamat kakang si nemu Ayo Nok kangge Devi. panitia, kangge wong Kalisari sekabehane. SA Arungkan asik. Kage sing dewe wilayah Kang Wardi. Kang Wardi. Niki sinten gini Kang? Mas Boe. Mas Boe, Mas Boe. Mas Boe, Ayo monggo Nok Devi. Mas Boe. Najan kuangan halang beli diri tangan, doane kula ora pekut go sampeyan. Nok Devi. Niki saking sinten Bang? Nok Devi. Sapa? Oh Bang Meyek sing dari wilayah. Bang Umi Meyek. Akbar. Bang Nok Devi. Meyek. Umi Akbar. Umi Akbar. Nok Devi. Bengi sun malih awan sun ampun, belani lagi mugia alon, belani Nok Devi. lagi Nok Devi. mugia alon. Nok Devi. Gandulan ning jangkar kang kuneteki, kakang mangkat berlayar demi anak istri. 120 dina kakang ning dhuwur banyu, moga selamat kakang si nemu rahayu. Kage Bontok lanang. SA Rukang. Niki sinten? Mamai Akbar, Mamai Akbar, Mamai Akbar, Mamai Akbar, Mamai Umi Akbar. Bontot lanang, terima kasih. Kage SA Rukang. Nok Dewi. Siapa? Mama Newidia bos kepiting, matur kesuwun sangat bos kepiting Mama Newidia, Kang Boe, Mas Boe. Najan kuangan halang
bontot lanang man, Umi Akbar. bontot lanang terus, Hey. bontot lanang. Bosku ya, sing di Banyuasin. Nok Depi sayang, Nok Depi maning, Nok Depi sayang, Nok Depi. Najan wan halal, beli dirintangan. Umi Akbar, ora pedot dos sampeyan. Umi Akbar, Nok Depi, Mas Boe, Mas Boe, Mas Boe. Soek kok beli payung baka soek. Bengi sun malih awan sunamku Mama Akbar mugia kalong belani lagi mugia kalong Hey. lintang kang damari ombak kang bantari angin kang ngiri mendung kang warna kula dedongan ning setiap ambekan moga selamat kakang si anan ning lautan matur kesuwun Kesuwun, sanget Depi. bontot lanang Mas Sing Boek duwe Nok bontot. Depi Umi Akbar Mamai Akbar Bang Meyek sing duwe wilayah. Ada satu buah tebang terbaru dari saya buat semuanya. Iya betul. Ada aja sampai Aja sampai. ya Mas ya. Iya. Pesennya kula kanggo sampai ya. Apa sih Nok? Pokoknya aja sampai ya. Tenang. Kang Mandor. Aja sampai nyakiti, aja sampai bohongi, aja sampai ngelarang, aja gawe kecewa. Ora bakal Nok Aja sampai ya Kang. beli. Selama Senok masih percaya. Aja sampai sun nangis, aja sampai sun sedih, selalu gawe bahagia kanggo dirine kula. Terima kasih Akang. Aku sudah all in ke kamu, jadi kamu aja sampai nyakiti ya. Ya ora bakalan Nok sebab cintane kakakku sifatnya orang kayak umbak. Nok Indah, terima kasih. Mimi Har, Seraling Kaiwan. Mimi Har, Seraling Kaiwan. Aja sampai sifatnya kaya sang kumbang, ngisep madu wis waru ditinggal minang. Aja sampean dolanan aku, tiada dicinta sing suci. Bos Rongso, Bos Rongso, Bos Rongso, Bos Rongso, terima kasih. Aja sampai mung cuma do pelarian, rasa demam itu
sun tulus kanggo sampeyan pengajak doa kafe Apa sih yang aja sampai ngelarang Nora? nok indah aja sampai sun nangis aja sampai sun sedih sing bener gapleng nok indah maning beli pemuda blok kulon terima kasih sing bener Sebenarnya bener yang kita wong uripku ya. Mimihar sing ning Taiwan Mimihar aja sampai sifatnya kaya sang kumbang ngisep madu suara ditinggal liang aja sampeyan dolanan hati nyenati cinta sing suci kenapa sih bocah kuon tak sawani Papai Dias aja sampeyan dolanan hati rasa demane kula beli bakal ganti aja sampai mung cuma go pelarian karena cinta sun tulus kanggo sampeyan Ya. aja sampai sun nangis aja sampai sun sedih selalu gawe bahagia kanggo diri kula pamandor bleng mini Apa? ini mudun Mana tangannya gocek? daripada kita ditubruk ayo boleh aja sampai sifatnya kaya sang kumbang ngisep madu suara ditinggal liang aja sampeyan ningkari janji nyanati cinta sing suci Bapani Mas Haji pengantin aja sampeyan dolanan hati rasa demane kula beli bakal ganti aja sampai mung cuma go pelarian karena cinta sun tulus kanggo sampeyan aja sampai sun nangis aja sampai sun sedih selalu gawe bahagia kanggo diri kula aja sampai Mas Aji rungokaken bakal ya komaning ya coba masih kangge wong Cikedung Lor oh si kedua Wong ayu kula senajan senok tentunya ado sing ada pada kakang tapi ning ado tetap kelingan karo wong ayu sayang yen bengi kelingan bayi angin digawe turuni demeni
Ian tepatnya tanggal ning tanggal 20 ning si gedung lor sing dari saksi aja dua rabi saking wis ketemu karo juragan pendek kok nang apa jadi mengkini cintane pling pisan kenangan padahal sing aku wong lanang sing lenguan tapi hati bisa dengan wong liya aduh nok ani kesa aji kedung nok ani padahal wis ketemu wak kesa ambleng aji kedung Angel bakal wong lagi kasmaran kesa tuh. aji kedung nok ani kesa 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 aji kedung sayang nok ani kesa aji kedung senajan aduh aduhan nanging batine kayaning iringan makanya kesaji kedung terima kasih banyak uang demen beli mari-mari sayang takkan wis duwe rapi nang apa dadi mangkini cintane pling pisan kenangan padahal sing ati wong lanang sing lenguan tapi ati bisa dengan wong liya mamai abi mamai abi mamai abi mamai abi mamai abi terima kasih Wong Kramat Jati, Wong Kramat Jati, Wong Kramat Jati, Mene, Wong Kramat Jati, aja ningguli baik, Wong Kramat Jati, Wong Kramat Jati, Wong Kramat Jati, masa lemes kuen, Masa mau majikan tua, Yayu Nur. Senajan aduh-aduhan nanging batine kayaning iringan aye jiyo wong gangsing aye jiyo wong gangsing aye jiyo wong gangsing Rok Maya wong demen beli mari-mari sayang takkan juga ada kayak ragil ya wis duwe rapi nang apa dadi mangkini cintane pling pisan kenangan padahal sing ati wong lanang sing lenguan tapi hati bisa dengan wong liya majikan tua ini kan Jinur terima kasih Nok Maya Nok Maya Nok Maya Nok Maya
Aye Zio wong gengsinya. Awawan sahabat bahkan terima kasih banyak rujaknya. Kang Mas, Sebenernya kita harap ngomong. harap ngomong apa sampean? Pengen balik maning karo senok. Ih, ora doyan ditanya. Ya wajar lamun wong lanang duwe salah mah. Senajan nangis getih, hati kita wis kekunci. Senajan sunerimu, najan sumpah kayang apa. Sumpah, Beli bakal sunerima, sumpah beli balen maneh, beli bakal maning-maning. cuma kita rujuk, hati wis ngerasa remu. Cuma kita balik, cinta wis kegowong siji, di bakal balen maning. Siapa sayang? Hah? Mas Paldi, Mas Paldi, Pandi, Paldi, Paldi. Mas Paldi, Mas Paldi, Mas Paldi. Ireng nodanin badan, libatkan bisa hilang, tetap kecil, beli bisa bersih. Ayah happy, ayah happy. Ireng nodanin badan, libatkan bisa hilang, tetap kecil, beli bisa bersih. Mula wis diterima, najangan kakang sumpah, rupane rahwana, hati kaya dorna. Masya Allah. Apa bisa ya? Sumpah ning batin, pelibak balenan mani. Balenan sinok barengan. Teka dengati, kula kudu luru ganti. Cuma kita rujuk, hati wis ngerasa remu. Cuma kita balik, cinta wis kagowong siji, di bakal balen maning. Bos pemancingan sing duwe pesona alam, bos pemancingan sing duwe pesona alam, terima kasih banyak. Ini siapa berendam? Mas Ikal, lurus Jeblikal, Barane wong. Mas Ikal. Ora gusti. Ireng nodanin badan, libatkan bisa hilang, tetap keciri, bisa bersih. Bos pemancingan, bos pemancingan, bos pemancingan. Ireng nodanin badan,
Senajan nangis getih hati kita wis kekunci li bakal sunerima najan sumpah kayang apa li bakal balen maning Balenan maning sih. bos pemancingan ora baik kan wong lairan masih angke blen wong pegatan pirang-pirang masa kon balenan ih luru gantina nah ya bos pemancingan bos pemancingan bos pemancingan senajan diperbaiki ora utuh kayak pengen bos pemancingan ireno daning badan libat bisa ilang tetap kecil bisa bersih bos pemancingan sing duwe pesona alam bos pemancingan pesona alam ireno daning badan libat bisa ilang tetap kecil bisa bersih mula wis diterima najan kadang berubah rupa merah warna hati kaya dorna Yang bagus sa titik lah. ayo eki sopaning batin lipat balenan maning loro ganti senajan nangis getih hati kula wis kakunci beli bakal sunerima najan sumpah kayang apa yang ini belum ya percuma kita rujuk Mas Rifki hati wis ngerasa remuk Mas Rifki percuma kita balik cinta kanggo wong siji bakal balen maning Mas Ikal Mas Rifki Baru beli rokok sebelahnya apa? siapa kah? Ica.